Congo, Front commun de la résistance, bureau politique. Déclaration politique numéro 001-FCR-BP-2023 portant création d'une plateforme politico-militaire dénommée Front commun de la résistance FCR en sigle. Nous, leaders des différents groupes d'autodéfense basés au nord et au sud Kivu, vu la situation humanitaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, prenant en compte les facteurs déclencheurs de l'insécurité qui est la présence des groupes armés étrangers sur les sols de nos ancêtres, reconnaissant notre parfaite collaboration avec les éléments de notre armée, les FARDC, vit notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vu l'urgence. Nous avons pris notre responsabilité devant l'histoire et le monde d'unir nos forces respectives et ainsi créer une plateforme politico-militaire autonome dénommée Front commun de la résistance FCR en sigle. De la mission du FCR. Cette plateforme s'assigne comme mission 1. Réunir tous les résistants opérant au nord et au sud Kivu. 2. Nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans notre province, entre autres la présence des groupes armés étrangers qui endeuillent continuellement nos populations. 3. Assurer la sécurité des personnes et leurs biens dans les zones sous notre contrôle, afin de permettre le retour des populations déplacées internes et des compatriotes qui ont choisi l'exil à cause de l'insécurité persistante. 4. Œuvrer pour la cohabitation pacifique des populations. 5. Combattre les discours de haine et encourager les projets d'intérêt général. Des organes du FCR. 1. Le bureau politique. 2. Le haut commandement militaire. 3. Le secrétariat exécutif. Ainsi, nous appelons toutes les forces de la résistance de se joindre à nous afin de barrer route aux ennemis de la paix. Fait à Hewani ce vendredi 29 décembre 2023. Les membres fondateurs. 1. FPP-AP. 2. NDCR-M. 3. MPA. 4. SEMSIF-FAPC. 5. Mai Kifuafua. 6. Raya Mutomboki Hamakombo. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. Igitondo cyiza, igitondo cya tariki ebyiri, igitondo cyiza ku bakunzi mwese mwakoze subscribe ku Kamena Mutwe TV, tariki ebyiri ukwezi kwa mbere 2023. N'abantu mwe amasaha yo mu kwa mbere aranyanyura, urabara kwicara zibwa ni saa moya ugashuduka saa tatu zikugeraho ukiri mu buriri, mwikureho agashuka, mwikureho uturido, murebe uko hanze hameze, ubundi mubone kujya mu kazi. Naho ubundi rwose ibyo utabikoze washiduka amasaha guteretse kuri nyirabushengetwa. Ahangaha turi ku Kamena Mutwe TV, tugiye kuraranganya amaso mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Nord Kivu, Sud Kivu, za Maniema, tujye za Mbujimayi, tujye za Ituri, turebe ibiri kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Chilombo atorewe kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indi manda y'imyaka 5. Mw'abantu mwe, imyigaragambyo mu mihanda, imyigaragambyo mu mihanda, abantu ni benshi bavuga ko badashyigikiye uyu mugabo. Nyuma rero y'uko Tshisekedi akimara gutorwa yahise adeployinga ingabo mu bice bigiye bitandukanye, yadeployinze ingabo rwose, avuga ko gahunda imuzanye ari ugusuka amabombe kuri M23, ari ugusuka amabombe ku Rwanda, ari ukongera igisirikare, haba kongerera ingufu FDLR, kongerera imbaraga Wazalendo, kongerera imbaraga Pareko, kongerera imbaraga
de la mission du FCR. Nyatura Cette kongerera plateforme imbaraga s'assigne Rahiya comme mission Mutomboki 1. kongerera Réunir tous les imbaraga indi résistants mitwe opéra au nord et au sud irwanya Kivu. Nous irwanya attaquer aux rwose causes bo kugira ngo profondes barwanye de l'insécurité dans notre M23 province. ni mu gihe nayo Entre autres, M23 la présence des groupes armés yashinze étrangers qui ibirindiro endeuillent irucuro continuellement nos igakora populations. nk'igihugu 3. kuko Assurer la abakadire sécurité politike des bayo personnes et bose leurs ba biens dans M23 les zones sous baba notre hariya contrôle, za afin de Rushuru. permettre le retour des populations déplacées internes mudutize et des iminota itageze compatriotes kuri qui ont choisi 20 l'exil à cause de dukora l'insécurité videwo ngufi persistante. kugira ngo tugende tureba 4. update uko bwakeye. Œuvrer pour la cohabitation pacifique des birumvikana populations. gutambagiza 5. rwose hariya muri Combattre les Congo. discours de haine et encourager Duhere les projets d'intérêt muri Sud général. Kivu umutwe rwose indi Des mitwe organes du imitwe FCR. 1. irwanya Le leta bureau ya politique. Kinshasa 2. Les hauts yiyongereye commandements rwose. militaires. Hari undi 3. mutwe Les secrétariats exécutifs. wavutse urwanya leta ya Ainsi, Congo uhita nous usohora appelons toutes les forces de la n'itangazo résistance ko de se nabo joindre à nous, ugiye afin kurwana de barrer ubwo route uraza aux wiyongera ennemis kuri de la paix. FC Alliance Fait à Hewani ce FC vendredi 29 Alliance décembre M23 2023. Les birumvikana ni membres koalisiyo y'imitwe fondateurs 217 nayo FPP bar yo AP, yavuze ko igiye D, kurwana NDCR iturutse bar impande M, zose 3 MPA, impande 4 zose z'igihugu. SEMSIF bar FAPC, Birumvikana yewe no mu ntara 5 ya Katanga Mai Mai Kifuafua, ndetse n'i 6 Kinshasa. Rahiya Mutomboki K'uyu mutwe Kamakombo. uhafite Pour ibirindiro, le FCR, uyu mutwe uhafite Colonel ubushobozi, Augustin uyu Darwin, mutwe witeguye kuba porte-parole. wagira gute kuba warwana. Wadekaraye rero ko ugiye kurwana uyu mutwe wavukiye muri Sud Kivu, ubwo usanze uwa makanika twirwaneho, ugasanze umutwe witwa twirwaneho nawo rwose uyu mutwe nawo birayikiri ko ugomba kwiyunga kuri AFC Alliance FF M23. Irumvikana hariya rero ni imyigaragambyo muri Congo rwose, imyigaragambyo imeze nabi cyane. Abantu barigaragambiriza iki? Ntibashaka ubutegetsi bwa Tshisekedi, ntibashaka ubutegetsi bwa Tshisekedi, kambisubiremo gutyo. Imyigaragambyo mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, abantu barigaragambya bavuga ko badashaka Tshisekedi. Ni nyuma y'uko ubwicanyi buri kugenda bukorerwa hirya no hino, abantu bari gutwikwa. Narayimberetse videwo y'umupapa batemye n'umuhoro hagati mu mutwe yasadutse. Umuntu uri kugenda kuri moto iri hagati y'abantu yambaye ubusa, kujya kureketa abana bato bashyira mu gisirikare, ababyeyi babo batabizi, batabahereye uburenganzira, kubambura ibyo batunze, haba amatelefoni, kwiba inka zabo, kubakubita inkoni z'akatutu. Ibyo byose nibyo biri kuranga ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ubujura mu majwi y'amatora, dore ko abantu benshi abari bashinzwe gutoresha hariya muri Seni, imashini z'itora batoreye iwabo mu rugo, bakaza harimo amajwi, aho bigeze abaturage zimwe bakazimena, abandi bakabangatana ibikoresho by'itora ku mugaragaro. Ibyo byose rero nibyo byatumye peuple congolaise, hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko hakaba n'abari muri Congo bibereye, ariko bavuga ati twebwe turi inyuma ya Fayulu, turi inyuma ya Moise Katumbi Chapwe. Ntabwo bashimishijwe n'ibyavuye mu matora, ntabwo bashimishijwe n'ibyo Seni yatangaje. Bivuze ko rero aba bantu bahisemo no kwirara mu mihanda, avuga ati ibi byose ntabwo bidushimishije. N'urubyiruko rwiraye mu mihanda, ariko Tshisekedi nawe kugira ngo ibyo bintu abihoshe, ahakikishe ko ibyo abaturage be bavuga bigiza nkana, ahise adeployinga abasirikare hirya no hino. Hari abasirikare bavuye Kinshasa bari kugenda baza kuri frontiere, bari kugenda baza ku mipaka, birumvikana ku mipaka y'ibihugu
cyane cyane ari kubamena hano ku mupaka w'u Rwanda na Congo, aho u Rwanda hose ruhurira na Congo. Tshisekedi ari kubamena abasirikare benshi, ari kugenda adeployinga ingabo nyinshi kugira ngo mw'abantu mwe umugambi wo gutera u Rwanda ugerweho. Tshisekedi we na Evariste Ndayishimiye ubona ko umugambi bamaze gupanga wo kuba batera u Rwanda barawunoza, kuko mu ijoro mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku baturage ry'ihumure ry'ishanihirwe aho welcome mu mwaka wa 2024, Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi yabwiye abaturage umwaka ageze aravuga ati ariko nihanganisha abaturage b'u Burundi bakomeje guhekurwa n'umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara uba mu Rwanda, witoreza mu Rwanda ugatozwa n'Abanyarwanda, barangiza kwica abantu, gukora ubwicanyi nk'ubwo ngubwo, bakajabuka bakajya ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rumaze kurengwa amamesa tubaha meza, Abanyarwanda bamaze kurengwa indagara tubaha ziva muri Tanganyika, Abanyarwanda bamaze kurenga imikeke tubaha, none bariko baracumbikira umwanzi. Ati twagiye twihoza byinshi, twaganiriye n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko mu biganiro byose twagiye tugirana twabonye ko ari ukudusiga inkore ku maso. Rero umwanzi wacu ni u Rwanda, dushobora kugara imipaka iduhuza n'umwanzi kugira ngo n'iyo migwi idutera ituruka mu Rwanda izongere kubona ahica kugira ngo ize yice Abarundi. Ni amagambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, ari nako Tshisekedi nawe yavuze ko ari tayari gutangiza intambara. Zambujimage haravugwa ubwicanyi rwose, ubwicanyi buri gukorwa bukorerwa abantu bashaka gushyigikira Moise Katumbi, bavuga ko yibwe, basa ngo bari gukorerwa igisa na jenoside, birumvikana abantu baricwa. Ubwo rero nyamuneka mana mwese rwose mu kibaya bararebana y'ingwe, bariteguye isaha n'isaha kurwana, kuko Wazalendo bamaze kwesitara ibitwaro by'intambara hejuru y'umujyi wa Sake. M23 ntishaka gukuraho, nayo irahari irahacungereye, ari nako rero FDLR Wazalendo nayo batagomba, bavuga ko batagomba kubaha agahenge, bagomba kurwana, ari nako M23 yatanze bonane hariya za Rucuro aho iherereye, aho ari igikombe kabisa bakiniye, ikipe yagitwaye bakayihereza imidari, bakanayihereza bonane hariya mu gice cya M23. Ndakomeza tugende dukurikirana ibyara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikomeje kuzamba, bikomeje kuba agaterera nzamba. Iyi ni cano tuvugiraho ibintu byacu, ni cano dukoreraho ibintu by'Abanyarwanda, ni cano ikugezaho amakuru. Gukora subscribe, ugahakikisha ko ukoze subscribe ku Kamenamutwe TV, gukora share, niba utarakora share kandaho ntacyo bitwaye, niba utarashyiraho comment yiterekeho rwose, uri umuntu w'umugabo. Niba ufite amagroupe wumva wadushyigikira, kuba wadushyiriramo iyi video, yiterekemo udutera imbaraga. Twiyemeje kuzajya tubakorera ibyo mushaka, kuko duhari ku bwanyu. Twiyemeje ko uyu mwaka ari cano izaba ikomeye, kuko tubafite. Twiyemeje kujya dutanga byose kugira ngo dukore ibyo mukunda nk'abantu bacu. Mwese reka mbasuhuze, ndaza gushyiraho na nimero yanjye, ndaza guterekaho na nimero yanjye muri description. Ukeneye kunyandikira uri mu mahanga rwose, niyo nimero yanjye aho waba uherereye hose ukanyandikira, njyewe unyite Akamenamutwe TV, ujye utugeza. Sur les sols de nos ancêtres, reconnaissant notre parfaite collaboration avec les éléments de notre armée, les FARDC, vit notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit l'urgence
Nous avons pris notre responsabilité devant l'histoire et le monde d'unir nos forces respectives et ainsi créer une plateforme politico-militaire autonome dénommée Front commun de la résistance FCR en sigle.